রেলওয়ে স্টেনোগ্রাফার্সের জন্য যে স্পেশাল ব্যাচ আমরা বলেছি, সেই ব্যাচে কেবলমাত্র রেলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ, ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস, ইম্পর্টেন্ট স্টেনোগ্রাফি, আউটলাইন, এই সমস্ত নিয়ে আমরা রেলওয়ে স্পেশাল একটা সিরিজ আনছি, যেটা তোমাদের বলেছিলাম। তো আজকে একটা ট্রায়াল রানের মতো এই প্যাসেজটা তোমরা নাও এবং নেওয়ার পরে আমাদেরকে জানাও ভিডিওটা ভাল লাগলো না ভাল লাগলো না। আর নেক্সট আমরা আরও অনেক নতুন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসছি, স্পেশালি ফর এসএসসি স্টেনোগ্রাফার অ্যান্ড রেলওয়ে স্টেনোগ্রাফার্স। আশা করি তোমাদের এই ক্লাসগুলো এবং এই কনসেপ্টগুলো ভালো লাগবে। তাহলে এখন তোমাদের সামনে 800 ওয়ার্ডসের একটা স্পিড প্যাসেজ ডিকটেশন আসছে। রেডি হয়ে তোমরা ডিকটেশনটা নিয়ে নাও। প্রথমে ওয়ার্ড নোটস আসবে, ওয়ার্ড নোটস আসবার পরে স্যার ওয়ার্ড আউটলাইন্সগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার পরে তোমরা অডিওটা পেয়ে যাবে। ওকে স্টুডেন্টস, ভালো করে ক্লাস করো। আমাদের ক্লাসগুলো এবং আমাদের এই এফোর্টটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইब করবে আর शेयर করবে। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफोकस स्टेनोग्राफी चैनल। आज जो हम डिक्टेशन देने जा रहा है, जो स्टूडेंट्स रेलवे रिटिन में क्रैक किए उन लोग के लिए बहुत बढ़िया पैसेज है। रेलवे पैसेज है, टोटल वार्ड है 800, 10 मिनट में देंगे। स्पीड होगा 80 वाट्स पर मिनट, ठीक है। वो 800 वाट जो है उसमें से जो हार्ड हार्ड स्ट्रोक है, हार्ड हार्ड शॉर्ट फॉर्म है, जॉइनिंग सब हम बता दे रहे हैं, तो फॉलो कीजिएगा। যারা রেলে রিটিন টেস্টে পাস করেছে তাদের জন্য প্যাসেজটা তৈরি করা হয়েছে। এটা 800 ওয়াটের একটা প্যাসেজ, 80 ওয়াটস পার মিনিট দেওয়া হবে, 10 মিনিট টাইম। এই প্যাসেজের মধ্যে কিছু কিছু শর্ট ফর্ম আমি এখানে করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তোমরা ফলো করো। মিস্টার ডেপুটি চেয়ারম্যান, এমআরও মিস্টার ডিকাটিং চেয়ারম্যান, এমআরও আর ডি কাটিং করে দিলাম ডেপুটি, চেয়ারম্যানটা পুরোটা আছে। রেলওয়েজ, অনলি যে রেলওয়েজ থাকে, আপওয়ার্ডার ডাউনওয়ার্ড ওয়েস্ট সার্কুলেস, আপওয়ার্ডার ডাউনওয়ার্ড ওয়েস্ট সার্কুলেস, প্রিমিয়ার পিয়ারুক এম ডাউনারার, দ্যাট দে শুড বি, that they should be, that gamalok they should be. Commercial department, commercial kemaro cutting D, successive, public accounts committee, public accounts Division T Service, Public Accounts Committee, PB double, drawn attention, Diaro token cutting T, drawn, Diaro token cutting T, expenditure এটাতে ইয়ে আছে, গামলা আছে expenditure, K Cycles P half এনো, disciplinary, D Cycles PLO এনারুক, ডি সার্ভিস পিয়ালুক এনারুক, রিকভারি আপওয়ার্ডার কে ভিউক আপওয়ার্ডার, এক্সিকিউশন কে সার্ভিস কে সার্কেল অপোজিটে সারমুখ, আনঅ্যাভয়েডেবল এন ভিহাফ বিয়ালুক, আভালি আনঅ্যাভয়েডেবল বিফোর মার্চ, আনঅ্যাভয়েডেবল, আই উড সাবমিট, আই উড সার্কেল বি এম হাফ, উডটা স্টোর করলাম, দেয়ার ওয়্যার সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস পিয়ালুক এম আপ এনু রে আপওয়ার্ডার, সার্ভিস পিয়ালুক এম আপ এনু আপওয়ার্ডার, অ্যাপ
অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ইয়ারু ইয়ারু সানু। আবার ফাইনালাইজেশন, ফাইনাল করে থাকলে সানু। টাইম অ্যান্ড এগেন, টাইম অ্যান্ড এগেন গেনু, টাইম অ্যান্ড এগেন। রেলওয়ে বোট, রেলওয়ে বোট, বোট করে আর দিয়ে কাটতে পারো। আর ফর রেল, রেলওয়ে রেল, বোট। ইন রিগার্ড টু দ্য, ইন রিগার্ড টু দ্য। সার্চ থিং, সার্চ করে ড্যাশ। পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট আন্ডারটেকিং, পি ফর পাবলিক, প্রাইভেট, প্রাইভেট হলো আন্ডারটেকিং, আন্ডার ডামালক, আন্ডার ডটিং। পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট, এটা পি, পি ফর পাবলিক, প্রাইভেটটা পুরো করে, আন্ডারটেকিং যেটা করলাম এটা ডিজাইন করলাম একটু, আন্ডারটেকিং, আন্ডার ডামালক করে ডটিং। শুড নট বি, শুড নট, শুড ডামালক, শুড নট, should not be, should develop, and not enough, not a be. Like to submit, L के साथ B M up. Whom T K H M এটা ভাল দিতে থার্ড প্লেসে। এস্টাবলিশমেন্ট কন্ট্রাকশন আছে, স্টোকে সাথ মেন্ট। নাম্বার অফ কেসেস, নাম্বার অফ কেসেস, নাম্বার ডামালক কে বি সার্কলেস। এটা ধরো লাইন, নাম্বার ডামালক, অফটা এখানে প্রিপোজিশন বাদ দিলাম, কেসেসটা ফুল স্টকে কে বিগ সার্কলেস, নাম্বার অফ কেসেস। ডিলিংকুইন্ট, ডি এল এন স্ট্রোক করে কোয়া হাফ এনুক। ইন দ্য মিন টাইম, ইন দ্য মিন টাইম। এই হলো আজকের স্ট্রোক। আরেকবার বলে দিচ্ছি, মিস্টার ডেপুটি চেয়ারম্যান এমও करके कटिंग डी डिप्टी चेयरमैन फुल स्टॉप। रेलवेज अपॉर्डर डाउन रेलवेज प्रीमियर पियारू केम डाउनर दैट दे शुड बी, दैट दे शुड बी, सब कुछ है लेकिन ये ज्वाइनिंग है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कॉमर्शियल करके कटिंग डी, सक्सेसिव सर्विस के बिग सर्विस वी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पी बी, पब्लिक अकाउंट्स के आप एन सर्कलेस डिसीजन टी सर्कलेस। ड्रॉन अटेंशन, ड्रॉन करके कटिंग टी। एक्सपेंडिचर डाउन लगा के सर्कलेस पिया बेनु। डिसिप्लिनरी डी से पियलु एनारु। रिकवरी अपॉर्डर के व्यू अपॉर्डर। एग्जीक्यूशन के सर्कलेस केसन। अनअवॉइडेबल एन भी आप बियलु। आप बिफोर बार जरूर दीजिएगा, नहीं तो इनएविटेबल हो जाएगा। आई वुड सबमिट, आई वुड, आई करके ई छोटा सा डैश आई, ये आई हो गया, ठीक है, आई हो गया। और वुड को हम जो ग्रामर का उसको यूज नहीं किए, डब्ल्यू हाफ करके सकल बी एम हाफ। देयर वेयर, देयर करके डाउन ऑर्डर। सप्लीमेंट्री सकल पियलु एम हाफ एनु का ऑर्डर। एप्रोप्रिएशन पियारू सानू। फाइनलाइजेशन, फाइनल करके सकल सानू छोटा हो। टाइम एंड अगेन टी एन गेनु। रेलवे बोर्ड, आर कटिंग बोर्ड। इन रिगार्ड टू द, इन ग्यारू हाफ और दा कर दिया हम। टू तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर्च थिंग, सर्च करके डैश। पब्लिक एंड प्राइवेट अंडरटेकिंग, पब्लिक पी, पी फॉर पब्लिक, और प्राइवेट फुल करके रीजन अंडरटेकिंग, अंडर ग्रामर लगा डॉटिंग। शुड नॉट बी, शुड नॉट बी हो गया, सब ग्रामर ज्वाइन कर दिया। लाइक टू सबमिट, एल के साथ बी एम हाफ। होम टी के एच एम थर्ड प्लेस भाव जरूर दीजिएगा। एस्टेब्लिशमेंट स्टोक के साथ बी। नंबर ऑफ केसेस, नंबर लाइन कट के बिग सर्कलेस। delinquent DL N qua half NU। in the meantime full form, in the meantime, इसके बाद आउट शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। in the करके M half NU M, in the mean करके P सके T। नॉर्थ ईस्टार्न रेलवे, देखो এই নর্থ হয়ে গেল ইস্টার্ন হয়ে গেল এখানে, আর কাটিং আর মানে নর্থ ইস্টটা বাদ দিয়ে দিলাম
আর ইস্টার্নে এসটিআর লুপ করলাম কাটিং আর, নট ইস্টার্ন রেলওয়ে। কোটেশন কোয়া সার্কুলাস টি সানুক সার্কুলাস, হাফ আপার এজ এফু, বগিস বি গে সার্কুলাস, ভাওয়াল দেবে বি গে সার্কুলাস, বগিস। অডিট রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট ডিটি আপার্টার, ডিটি আপার্টার মানে ডিটা মনে হচ্ছে ডবল করে দিয়েছি। ইরেগুলারিটিস ডাউনারার ইউজান ডিসজন এল, ডাউনারার ইউজান ডিসজন আপার এল। ইরেগুলারিটিস ওয়াইড স্প্রেড ডাব্লিউ ডি সার্কুলাস পিয়ারুক হাফ। ইন্সপেকশন, ইন্সপেকশন এনে ছোটটা দিয়ে সার্কুলাস পি ক্যাশ সান করতে হবে। ইন্সপেক্ট, ইন্সপেকশন, ইন্সপেকশনটা এন সার্কুলাস কে সানুক। স্টোকেন, স্টোকেন সার্কুলাস কে সানুক, স্টোকেন সার্কুলাস কে সানুক, ইন্সপেকশন। করাপশন কেয়ারুক পি সানুক। পয়েন্ট আউট, পয়েন্ট আউট আর পয়েন্টেড আউট। পয়েন্ট আউট হলো এইটা, আর পয়েন্টেড আউট, পয়েন্টেড আউট পিয়াপেনু টি আউজান, টি হাফ, ডিসিশন টি হাফ, পয়েন্ট করে ডিসিশন টি হাফ। আর 4 লাখ টাকা কাজ করতে হলো, এটাকে এরকম করে করাতে পারে পি হাফ এনু টি আউজান, পয়েন্টেড আউট। পি হাফ এনু টি হাফ আউজান, আউজানটা করতে হবে। পয়েন্ট আউটে কিছু কথা নেই, পয়েন্ট করে টিটাকে আউট করে দাও। করাপ্ট কেয়ারু পি, পি হাফ, করাপ্ট কেয়ারু পি হাফ। প্র্যাকটিসেস, প্র্যাকটিসটা গামার আছে, এই কন্ট্রাকশন আছে, ফিজিওগ্রাফি চ্যাপ্টার আছে। প্র্যাকটিসেস রেকমেন্ডেড রে ডিসিশন ডি এন ডি হাফ, আপঅর্ডার ডিসিশন এন ডি হাফ। ভিজিলেন্স ভি জে এল স্টোকেন সার্কুলাস, ওয়ান অফ দি, ওয়ান করে অফ দি। কনসিস্টিং কন্ডার সার্কুলাস স্টোকেস আপ ইং, সার্কুলাস স্টোকেস আপ ইং, কন্ডার সার্কুলাস স্টোকেস আপ ইং। রেলওয়ে সার্ভিস, সার্ভিস করে ডিসিশন আর, আর ডিসিশন সার্ভিস। টেকনিক্যাল টি কে লুক, টেকনিক্যাল এটা লাইন টাচ করবে তাহলে ট্যাকল হয়ে যাবে। ট্যাকল, ট্যাকল অ্যাবাভ দি লাইন, এটা অন দি লাইন। হোয়াট ইট ইজ, হোয়াট গামালক টি সার্কুলাস, রেলওয়ে মিনিস্টার, আর কাটিং মিনিস্টার। আরেকটা হয় আর এসটিআর লুক, নিচে টিক সাইন দেবে। আর এসটিআর লুক, আর ফর রেল, এসটিআর লুক ফর মিনিস্টার। নন রেলওয়ে এন এন কাটিং আপ অর্ডার বাই মাই অনারেবল ফ্রেন্ড, বাই মাই অনারেবল ফ্রেন্ড। পয়েंटेड आउट तो बोललाम। तो देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म है, अनसैटिस्फैक्टरी एन साइक्लिक टी साइक्लिस अप ऑर्डर, स्टेट ऑफ अफेयर्स साइक्लिक टी लूप टी एफ डाउनवर्ड साइक्लिस एक्सचेकर के साइक्लिस चे केयर अवॉर्डिंग डब्ल्यू आर डी इन योर अटेंशन योर करके कटिंग टी कंपोजिट कॉन्डक्ट पी साइक्लिस टी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एना लूप एसटीआर लूप कटिंग आर। एना लूप मतलब नॉर्थ हो गया, लूप एसटीआर लूप मतलब ईस्टर्न हो गया, आर कटिंग रेलवे। कोटेशन कोआ सार्कुलस टी सानुक सार्कुलस, हाफ अपवर्ड चेपू, बॉगीज बी गे सार्कुलस, ऑडिट रिपोर्ट डीटी कटिंग आर, आर रिपोर्ट। इरेगुलरिटीज डाउनवर्ड यूजर डिसीजन एल सार्कुलस, डिसीजन एल सार्कुलस, डाउनवर्ड यूजर डिसीजन एल सार्कुलस। वाइडस्प्रेड WD सार्कुलस पेयर हाफ। इंस्पेक्शन एन सार्कुलस केशन, इंस्पेक्शन। करप्शन केयर पीसन, करप्शन सम करप्शन। पॉइंट आउट पी हाफ एनु टी, पॉइंटेड आउट पी हाफ एनु टी हाफ आउजन।
corrupt practices failed to practice. Recommended are Division N D half. Vigilance BJL token surplus. One of the consisting conduct surplus stock shopping. Railway service rail R division rail R for rail division surplus R V surplus. Technical T के लोग on the line. सावधान होने से टैकल हो जाएगा. ये ऑन द लाइन करना पड़ेगा. What it is, what करके टी सर्कलेस, रेलवे मिनिस्टर, आर कटिंग मिनिस्टर, ये आर इट शॉर्ट फॉर्म है, बहुत शॉर्ट फॉर्म है. ये आर एसटीआर नॉन रेलवे एन एन स्टोकन, दोनों स्टोकन होगा कटिंग आर. बाय माई ऑर्डर वेलफेयर फुल फॉर्म है, खाली ज्वाइनिंग हो गया. ये आज का शॉर्ट फॉर्म 80 वर्ड्स पर मिनट 800 का डिक्टेशन होगा. ठीक है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा. और ये रेलवे पैसेज है, जो रेल क्रैक किया है रिटिन में उन लोग के लिए बहुत ये हेल्पफुल पैसेज है. हाँ, बीच बीच में हम रेलवे पैसेज देंगे और आज से हम 800 बार डिक्टेशन लगातार देते जाएंगे. उसका बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए. स्टॉक ऑफ वर्ड ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस भी बहुत सी कीजिए, ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, चेक कीजिए खुद. उसके बाद देखिए जो मिस्टेक है उसका अंडरलाइन करके प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे आप लोग आगे बढ़िए. এইভাবে প্র্যাকটিস করবে. প্রত্যেক দিন আমি 800 ওয়ার্ড করে ডিকটেশন দেবো. এগুলো খুব ভালো করে নেওয়ার চেষ্টা করবে. স্টক অফ ওয়ার্ড বাড়িয়ে যাও. আমি স্টক অফ ওয়ার্ড প্রচুর দেবে. 800 ডিকটেশনের মধ্যে অন্তপক্ষে 80খানা তোমাদের শর্ট ফর্ম আমি বলে দেবো মিনিমাম. সেগুলো খুব ভালো করে নোট ডাউন করবে, প্র্যাকটিস করবে. তারপর ডিকটেশনটা ফলো করবে অডিও থেকে. তারপর এটাকে কম্পিউটারে টাইপ করবে কিংবা হাতে ট্রান্সক্রিপশন করবে, চেক করবে. ঠিক আছে, এইভাবে তোমরা স্টক অফ ওয়ার্ড একদম বাড়িয়ে যাও. ঠিক আছে, এইভাবে আমরা তোমাদের পাশে আছি. আমাদের যা আছে স্টক তোমাদের দিয়ে দেবো, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু আমাদের দাও. সাবস্ক্রাইব করো, হ্যাঁ, চ্যানেলকে বাড়াও, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো. ঠিক আছে, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো যাতে তোমাদের চাকরি সবার লেগে যায়. এটুকু তোমাদের কাছে আশীর্বাদ করলাম তোমাদের. ঠিক আছে, ব্যাস. Deputy Chairman, the railways are a premier public undertaking and as such it is expected that they should be run as a model commercial department. For a number of years, successive public accounts committees have drawn attention to over budgeting, lack of control over expenditure, delay in quick disposal of disciplinary cases, delays in recovery of dues, drawing up contracts and their execution resulting in unavoidable expenditure. To take up the first over budgeting, I would submit that in 16 grants there was over budgeting. There were supplementary grants and appreciation obtained in a number of cases which proved to be excessive. Savings also occurred in a number of cases due to delay the finalization of plans. Successive public accounts committee have made serious complaints in regard to the delay in disposal of disciplinary cases. Time and again, the railway board has been approaching the public accounts committee with a request to close past cases, and the committee had no option but to accede to this request. If this department is to be run as a model commercial department and stay an example to both public and private undertakings, such things should not be allowed to occur.
A number of cases had to be closed because the officers concerned had retired and no action could be taken against them. I would here like to submit a typical case. There was an officer against whom the special police establishment had made a serious allegation in 1981. This officer was finally removed from service in 1989, that is, after 8 years. He was in the meantime promoted and retained in a higher post. Such delays have also enabled delinquent officers in a number of cases to escape due punishment because the retirement from service in the meantime. This indeed is a very unsatisfactory state of affairs, and if we have to serve as a model and in a business-like manner to serve as a model, and then we have to see that the exchequer is not put to such losses by decisions being delayed for 8 years and allowing the officer concerned to be promoted from one post to another in the meantime. There is delay in the awarding of contracts resulting in loss to the exchequer. I would invite your attention to a particular case where an order was placed for the manufacture of a composite coach. After a month, the Northeastern Railway made a reference to the Railway Board seeking approval for placing the order. Even though the quotations were to remain open only for a month and a half more, the Railway Board took 5 months to dispose the case, and the resulting of it was that the contract for the manufacture of the bogie was awarded at a higher rate because the date had expired. It is a serious matter. It may be said that the Railway Board was not perhaps aware of the closing date of the tenders, but then it was the duty of the railway administration to have seen to it that in matters like this, the board was fully posted with the information. Similarly, sir, the audit report has cited serious irregularities of a widespread nature relating to technical inspection of works resulting in overpayments. The Railway Corruption Inquiry Committee also pointed out the prevalence of such corrupt practices in the railways, and it recommended the setting up of a vigilance cell consisting of 3 officers. It also further suggested that one of the officers of the vigilance cell should be an engineer from outside the railway service. Now the vigilance cell has been created, but a non-railway engineer has not been included in it as was recommended by them. And what has been the result? The report of the Public Accounts Committee, which was placed before the House only a week ago, has also quoted 3 examples of such payments. Sir, the Railway Corruption Inquiry Committee very strongly recommended that there should be a vigilance cell consisting of 3 engineers, one of whom should be from outside the railway service. The Railway Board has not accepted this suggestion
with the result that such things have been happening successively. There is a lack of technical check of these various works of human nature, being what it is. All the three officers of the vigilance cell being of the railway department, some leniency is being shown, which results in a great loss to the exchequer. I do hope that the railway minister will be pleased to reconsider the recommendations of the Railway Corruption Inquiry Committee, and even at this late stage he will see that in this vigilance cell a non-railway engineer is included as stated by my honorable friend. I also think that the railway accounts